U Srbiji se pravi atmosfera da će beogradski izbori biti pokradeni, iako će na biračkim mestima biti više predstavnika opozicije nego vlasti. Zato pojedini mediji i opozicione stranke pokušavaju da predstave Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA, kao jedinu objektivnu organizaciju koja prati izbore, kaže glavni odgovorni urednik Informera. Nevladina organizacija CRTA, slučajno ili namerno, osnovana je baš u godini kada je Boris Tadić izgubio izbore, a Srpska napredna stranka došla na vlast. Uprkos činjenici da pojedinci iz ove nevladine organizacije imaju izrazit politički stav, podudaran sa nekim opozicionim akterima, ona nastoji da se u javnosti predstavi kao objektivni i nepristrasni posmatrač izbornog procesa. Za razliku od organizacija poput CESID-a sa višegodišnjim iskustvom u praćenju izbora, CRTA, iako mlada organizacija, već ima moćne sponzore, što se videlo i na primjeru lokalnih izbora u Pećincima. Ljudi iz stranke koje pripadam su me obavestili da su predstavnici jedne od najvećih ambasada pozvali opštinsku izbornu komisiju i rekli, kaže, a što ovde nemamo CRTA-u kao valjda deo posmatračke misije, ne znam ni kako se to kaže, ni kako se to zove, nije ni važno. Ovim ljudi rekli, čekajte, mi u skladu sa zakonom imamo duplo više opozicionih predstavnika na biračkim mestima nego što ima ljudi iz vlasti. Ko ste vi da se vi mešate u to? Šta da radite? Onda ne verujete da je to moguće. U stvari vidite... Da najveća ambasada u Beogradu zove izbornu komisiju u Pećincima. A i ti verovao ljudi kad ti rekli? Ja sam mislio da me lažu. Ja sam stvarno mislio da me lažu. Onda su ljudi pokazali i dokazali da je to istina. I onda vi u stvari shvatite da je ceo smisao u tome ajde da SNS negde izgubi. Objektivnost tokom izbornog procesa nije cilj ove nevladine organizacije, smatra glavni i odgovorni urednik Informera Dragan Ivo Čičević, navodeći da su članovi upravnog odbora CRTA u javnosti eksponirani kao protivnici aktualne vlasti. CRTA je nevladina organizacija koju finansira američka ambasada, USAID, Rockefeller i sva ta bulumenta tih povezanih preko Soroša nevladinih organizacija. I oni sad izlazi i kažu u toku je kampanja, nefer su uslovi. Koja je kampanja? Koji nefer uslovi? O čemu vi pričate? Ko nam to priča? Sve. Na kraju krajeva da pogledamo to. Ona Tamara Skroza ili Skroca ili kako se zove. Novinarka od čega? Novinarka Nedeljnika Vreme. Ajde sad da dam sebi tu slobodu da citiram pokojnu Vericu Barać. Najvećeg srpskog borca protiv korupcije. To svi priznaju. I s leva i s desna, iz opozicije i s vlasti. Dakle, ona je rekla, postoji videozapis, postoji intervju, u jednom od svojih intervjua poslednjih, da postoje silni dokazi, brojni dokazi, da je Nedeljnik Vreme u vlasništvu Miroslava Miškovića. Iako se deklarativno zalaže za profesionalnost, objektivnost, kao i nestranačko posmatranje i izveštavanje o izbornom procesu, na svakom koraku u zemlji i inostranstvu članica upravnog odbora CRTA Tamara Skroza pokazuje da je itekako pristrasna, ali i kakva joj je politička orijentacija. Gospodine Vučiću, dali ste reč. Narodna mudrost kaže da se čovek drži za reč, a voz za rogove. Krajnje je vreme da odlučite šta ste. Vučiću, ti si peder. Ili ti si peder Vučiću. Ti si budala Vučiću. Toliko objektivnosti. Postavlja se pitanje kako će predstavnici CRTA poput Tamare Skroze svoju političku ostrašćenost prema aktualnoj vlasti i naklonost prema opoziciji tokom izbora u Beogradu ostaviti po strani ili pretočiti u neutralnost. Takva mogućnost gotovo da i ne postoji, osim ako nisu podvojene ličnosti.